अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 सितंबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए इस साल की सबसे बड़ी खबर। पेंशन इस्लाहात 2024 वही हुआ जिसका डर था। हम पूरा साल आपको आगाह कर रहे थे कि ये पेंशन रिफॉर्म्स की समरी अप्रूव होनी है, तो अब इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। इसके रास्ते में रुकावट था 1973 सिविल सर्वेंट एक्ट। अब इसमें तरमीम की जा रही है, तो ये समरी एज इट इज़ लागू हो जाएगी। आज की सबसे बड़ी खबर सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। तमाम न्यूज़ चैनल ने ये खबर ब्रेक की है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर आपके सामने है। हुकूमत किसी की भी किसी वक्त पेंशन और दीगर फ़वाइद ख़त्म कर सकेगी। वजारत ख़जाना ने तजवीज़ की तौसीक कर दी। तमाम न्यूज़ चैनल ने ये खबर ब्रेक की है। रहमान बाजवा साहब ने भी आपके लिए एक अहम तरीन पैगाम छोड़ा है इस हवाले से, उस आपको आगाह करते हैं। पेंशनरी बेनिफिट क्या हैं? रिटायरमेंट के बाद माहाना पेंशन ख़त्म कर सकेगी गवर्नमेंट या इसमें कमी ला सकेगी? ग्रेजुएटी कम्यूट कम हो सकेगा या ख़त्म हो सकेगा? फैमिली पेंशन 10 साल वाली शर्त लागू हो सकेगी? जी बिल्कुल। 1973 एक्ट में तरमीम के बाद कोई रुकावट नहीं रहेगी। पेंशन की बहाली, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेंशन जब गवर्नमेंट चाहेगी ख़त्म कर सकेगी। ये जो समरी है, अब इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी, क्योंकि इसके रास्ते में रुकावट था 1973 का एक्ट। इसमें तरमीम की जा रही है। डिटेल बताते हैं कि इस समरी की कौन कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो आप पे अब लागू हो जाएंगे इसके बाद। इससे पहले ये रहमान बाजवा साहब ने भी आप एक अहम तरीन पैगाम छोड़ा है। पेंशन इस्लाहात के नाम पर मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसियाँ नाफिज करने के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 हायल था, जिसमें तरमीम की सिफारिश कर दी गई है। इस तरमीम के नाफिज होने के बाद वफाकी हुकूमत जब चाहे पेंशन बरात में कमी या मुकम्मल खात्मा कर सकती है। तमाम मुलाजमीन सफ़ों में एहतियात रखें, एक एक चीज़ पर नज़र है। इंशाअल्लाह आपके हकूक़ पर समझौता नहीं होगा और लीव इनकैशमेंट और दीगर इज्तिमाई मसाइल इज्तिमाइयत से हल होंगे, मगर इसके लिए अमली तौर पर बाहर निकलना होगा। और सिर्फ एक इदारे यूटिलिटी स्टोर ने इत्तेफाक और इत्तेहाद की जो अमली मसाइल कैम की है, हमें इसके नक्शे कदम पर चलना होगा। बिल्कुल जी, डटे हुए हैं यूटिलिटी स्टोर के। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर, ये हुकूमत के अंदर से आज एक बड़ी खबर आई है। हुकूमत ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन फारिग कर रही है और इस एहतजाजन डॉक्टर कैसर बंगाली जो हुकूमती 3 कमेटियों के मेंबर थे मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और इन्होंने ही ये अंदर से खबर ब्रेक की कि क्या हो रहा है जी। फिर आपको ये जो समरी है इसकी बात करते हैं और इसका भारी कितना नुकसान है। ये माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। वजह क्या है? डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती कफ़ायत कमेटी के रुकन थे। दस्तावेज, ये जियो न्यूज़ की खबर है जी आपके सामने। अखराजात में कमी के लिए 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़। हुकूमत 3 कमेटियों की तजावीज़ के बरखिलाफ इकदाम कर रही है। वो कह रहे हैं जी जो हम रिकमेंडेशन देते हैं उसके बरखिलाफ काम हो रहा है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान को के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। ग्रेड 1 से 16 की वैकेंसियाँ ख़त्म की जा रही हैं, ऊपर की एक वैकेंसी भी नहीं ख़त्म की जा रही। हुकूमत तजावीज़ के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्ज़ों की वजह से वेंटिलेटर पर है। IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं। मुल्क में घरेलू बजट तबाह और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो एहतजाजन डॉक्टर कैसर बंगाली, जिसको गवर्नमेंट ने खुद अपॉइंट किया था, तीनों जो कमेटियाँ उनके ये मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है जी कि इस सिर्फ ये छोटे मुलाजमीन के साथ ज़्यादती हो रही है। पेंशन रिफॉर्म्स जी याद रखें, ये जो कट लग रहा है ये नए भर्ती होने वालों के लिए हरगिज़ नहीं है। ये समरी जो थी ये भाई मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए, पेंशनर्स के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए थी। अब ये 1973 के एक्ट ही रुकावट था, क्योंकि इसके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने और लॉ डिवीजन ने ऑब्जेक्शन किया था इन पॉइंट्स के ऊपर, वो यही किया था कि 1973 एक्ट जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता इस तरह की अमेंडमेंट की। तो उन्होंने कहा जी ना रहेगा बांस ना बजेगी बैसरी, हम पहले 1973 एक्ट को अमेंड कर लेते हैं, उसकी ये शिकें ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद तो कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो ऐसा ही किया जा रहा है जी। अब जो हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि जी ये हम जो अमेंडमेंट ला रहे हैं ये सिर्फ PWD या जो इदारे ख़त्म हो रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए, चूँकि जब ये ख़त्म होंगे तो इनको मराहत देनी है, तो जिस सरकारी मुलाजिम को माली पैकेज दिया जाएगा वो उसे लाजमी कबूल करना पड़ेगा। तो हम इसलिए ये ला रहे हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। वक्ती तौर पे तो ये इसीलिए है
کہ یہ PWD کو جو ملازمین ہیں اب ان کو جو پیکج دیا جائے گا ان کے پاس انکار کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی، جس کی مرضی پینشن ختم ہو سکے گی، اب اس کے لیے 1973 میں ایکٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن جب یہ ترمیم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ جو سمری ہے یہ بالکل اس کے کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہے گی، اور یہ کیلکولیشن آف گراس پینشن یہ بھی کم کر سکیں گے، جو 26-24 ماہ کی جو ایوریج ہے، اس پہ میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے کہ کتنا بھاری نقصان ہوگا۔ والنٹرلی ریٹائرمنٹ، جو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے گا اس پہ جرمانہ، اب اس کی ڈیٹیل اردو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ سمری تھی جی پہلے جو یہ ادارے ختم کرنے کے لیے دی گئی تھی، اب اس کے بعد ہی یہ آیا ہے جی لیٹر کہ یہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے پینشن ریفارم۔ یہ دیکھیں اس کی ڈیٹیل، یہ آپ صرف ایک آخری پوائنٹ دیکھیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم may reduce, enhance or abolish existing pensionary benefit۔ گورنمنٹ کسی بھی وقت پینشنری بینیفٹس جو ہیں وہ ان کو ختم کر سکے گی، کم کر سکے گی یا بڑھا سکے گی، تو بڑھانے کا تو کوئی چانس نہیں ہے، ختم کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے جیسا چاہے گی۔ تو پینشنری بینیفٹ میں نے آپ کو بتایا کون کون سے ہوتی ہیں، ماہانہ پینشن۔ اچھا، اس میں جو پینشن ریفارمز تھی اس کی یہ پینشن یہ ترمیم ہے جو یہاں پہ یہ سمری ہے۔ یہ اب اگر یہ 1973 کے ایکٹ میں ترمیم کی جا سکتی ہے تو بالکل تیار رہیں، اس کے بعد یہ سمری آ جائے گی، اور اس کے یہ پوائنٹس ہیں جی۔ پہلی ترمیم ہے کہ سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے تنخواہ کی 70% کے برابر گراس پینشن ملے گی، اور وہ 24 منتھ کی ایوریج ہوگی، یاد رکھیں یہ بھی۔ یہ دوسری ترمیم ہے کہ 25 سال نوکری کے بعد رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ تو لے سکیں گے، لیکن ریٹائرمنٹ لینے پہ قبل از وقت جرمانہ ہوگا۔ پینشنرز کو پینشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی پینشن کی بنیاد پر ہوگا، جسے بیس لائن کہا جائے گا۔ بہت خطرناک، اس پہ میری بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہیں، پورا سال آپ کو آگاہ کرتے رہے۔ 5ویں پینشن سالانہ اضافہ علیحدہ طور پہ رکھا جائے گا۔ 6ٹھی ترمیم پی این پینشن کمیشن ہر 3 سال بعد بیس لائن پینشن کا جائزہ لے گی۔ 7ویں ترمیم میں پینشنر کی وفات کے 10 سال بعد تک اس کی فیملی کو پینشن مل سکے گی، یعنی کہ فیملی پینشن 10 سال تک محیط ہو جائے گی۔ حادثاتی طور پہ ریٹائرمنٹ لینے والے کو 60 سال کی عمر تک پینشن ملے گی، اور سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں اس کی فیملی کو 25 سال تک پینشن ملے گی۔ یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی جی، اور یہ ساری اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ لیکن ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو 10 سال والی شرط ہے پینشن، فیملی پینشن، وہ جب بھی یہ نوٹیفیکیشن آئے گا اس کے پہلے والوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں اس کی، یہ اس وقت نیوز چینل نے تمام نے خبر دی تھی، یہ والے پوائنٹس، یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری کی صورت میں 1 ماہ میں سے پینشن ملے گی، یعنی کہ سنگل پینشن ہوگی، فیملی پینشن 10 سال تک ہو جائے گی۔ تو اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جی، اگر یہ ترمیم ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے۔ فنانس ڈویژن نے تو ایکسیپٹ کر لی ہیں، اب اس کی صرف اپروول کی ضرورت ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہے آپ ہمارا یہ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، معمولی سی فیس رکھی ہوئی ہے تاکہ ڈسپلن میں رہیں، آپ کی آواز بھی بنیں گے، آپ کے تمام سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ گریڈ 1 سے 20 تک کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز اس گروپ کا حصہ ہیں، آپ بھی بننا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ورنہ آپ کو ہماری جو ویڈیوز ہیں وہاں سے بھی معلومات ملتی رہیں گی۔ زیادہ اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ گروپ کے ممبر بن سکتے ہیں، انشاءاللہ اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔